sa tabla, no? Mira to. El cosa tu eliba kinabong-abong. Oh, di ba? Kasi comment to se. What to se buta? Aki si ole, di bolbe to se ole, ali to se buta na basura na baho. Oh. Liba to saging, numa se buta sa mga basura, liba to se ole. Oh. Kasi sa mga basura ali oh. Sa mga esansina liba to sa bottled water, botella de agua. Buta to sa liba ole. Liba ole. So basic. El cosa to liba. Cosa to liba ki. Liba to kel ole. Abaho contigo. Pero sa tsene dapat container taliba. Para al basura di aton. Hindi kita ta buta aki nabong-abong. Yan dahil ganito kiresa, di ba? Yadali contigo pasel senyor, di ba? Oh, debe no may kibuta basura. Oh, ese tamen mira to se bimbali se Mount Pulong Bato, no? Yan bless ka naton el Diyos aki na Pilipinas. Bin banada kat bali resources kita. Pero mira to hasta araw. Ansina lang li siyempre, igual lang na Santa Cruz Island, no? So si mga Koreano sa cherya si zipline aki, no? Zipline. Wala siya tourist attraction. Zipline, di ba? As to pakilayas pwede lang, manada bright pero pamparon lang.